گندم کی عدم خریداری پر جماعت اسلامی اور کسان یک زبان۔ 16 مئی کو احتجاج اور دھرنے کے لیے پلان تیار۔ چچا کہتے ہیں گندم خریدیں گے، بھتیجی کہتی ہے نہیں۔ جماعت اسلامی چنیوٹ کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ کہا الیکشن میں وعدے کرنے والے سیاستدان ٹھس ہو گئے۔ ٹوبہ ٹیکنگ سے ڈاکٹر عبدالجبار کا گندم درآمد کرنے والے حکومتی نمائندوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ حکومت کا کسانوں کے ساتھ فراڈ۔ چچا کہتے ہیں گندم خریدیں گے، بھتیجی کہتی ہے نہیں۔ حکومت کی کسان کش پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی کسان بورڈ ایک ساتھ۔ ٹوبہ ٹیکنگ میں کسان بورڈ کے رہنما ڈاکٹر عبدالجبار خان کی پریس کانفرنس۔ 16 مئی کو مسجد شہداء سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک احتجاجی مارچ کا اعلان کیا۔ سابق حکومت نے گندم کی کاشت کے وقت جو پالیسی طے کی تھی اس پر عمل کیا جائے۔ گندم درآمد کرنے میں جو حکومتی نمائندے ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کا بھی مطالبہ۔ 16 مئی بروز جمعرات امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس ملک کے کسانوں اور غریب عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے مسائل کے حل کے لیے لاہور میں مسجد شہداء سے سی ایم ہاؤس تک احتجاجی مارچ اور دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو خود قیمت اناؤنس کی گندم کی، اس کے بعد انہوں نے شیڈول جاری کیا، اب وہ اس سے پیچھے پھر رہی ہے، تو یہ جو قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا گیا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اور اگر گورنمنٹ نے کوئی پالیسی چینج کرنی ہے تو جب اگلی فصل کاشت ہوگی تو اس وقت سے کی جائے۔ اس وقت وہ پالیسی جاری کی جائے جب اس فصل یعنی گندم کی کاشت کے وقت انہوں نے پالیسی جاری کی تھی۔ گندم کی عدم خریداری پر جماعت اسلامی اور کسان یک زبان۔ 16 مئی کو احتجاج اور دھرنے کے لیے پلان تیار۔ جماعت اسلامی چنیوٹ کے ضلعی امیر چودھری محمد اسلام کی دھواں دار پریس کانفرنس۔ کہا الیکشن میں وعدے کرنے والے سیاستدان ٹھس ہو گئے، کسانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ پاکستان میں لاکھوں ٹن گندم ہونے کے باوجود درآمد کی گئی، کسان نے کتاروں میں لگ کر مہنگی کھاد لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 39 روپے فی من گندم کا ریٹ دیا۔ کاشتکار کو ان کی محنت کا صلہ دینے کا وقت آیا تو گندم کی خریداری مراکز بھی بند کرا دیے۔ جماعت اسلامی 2 بجے مسجد شہداء سے پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی گراؤ کے اس طرف پیش قدمی کرے گی، اور یہاں چنیوٹ سے بھی انشاءاللہ العزیز یہاں کسان الگ سے، جماعت اسلامی کی برادر تنظیمات الگ سے اور جماعت اسلامی الگ سے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اس کال کے اوپر 16 مئی کو لاہور جائیں گے، اور یہ دھرنا انشاءاللہ آغاز ہے۔ مال روڈ پر مارچ بھی ہوگا، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جب تم نے خود طے کیا کہ 3900 ہوگا تو 3900 میں گندم غریب کی خریدو، اور ہاں تم کہتے ہو کہ ہم آٹا سستا دیں گے۔ گندم کی خریداری نہ ہونے پر جماعت اسلامی اور کسان بورڈ 16 مئی کو لاہور میں احتجاج کریں گے۔ کسانوں کے لیے حکومت کی طرف سے اچھی خبر۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے پاسکو کا گندم خریداری ہدف 4 لاکھ ٹن بڑھانے کی منظوری دے دی۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کی گندم خریداری ہدف بڑھانے کی سمری پر منظوری دی گئی۔ پاسکو کے لیے گندم کی خریداری کا ہدف 18 لاکھ ٹن کیا جائے گا۔ اس سے قبل پاسکو کے لیے گندم خریداری ہدف 14 لاکھ ٹن تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کسانوں کے لیے حکومت کی طرف سے اچھی خبر۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے پاسکو کا گندم خریداری ہدف 4 لاکھ ٹن بڑھانے کی منظوری دے دی۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کی گندم خریداری ہدف بڑھانے کی سمری پر منظوری دی گئی۔ پاسکو کے لیے گندم کی خریداری کا ہدف 18 لاکھ ٹن کیا جائے گا۔ اس سے قبل پاسکو کے لیے گندم خریداری ہدف 14 لاکھ ٹن تھا۔ فیصل آباد میں لیمو پانی بنانا مشکل ہو گیا، گراں فروش بے لگام۔ 600 روپے سرکاری قیمت والا لیمو 1000 روپے تک پہنچا دیا۔ شہری پریشان ہیں، کہتے ہیں گرمی میں لیمو جیسی ضروری شے بھی پہنچ سے باہر کر دی۔ فیصل آباد میں لیمو پانی بنانا مشکل ہو گیا، لیمو کی مانگ بڑھتے ہی قیمت میں بڑا اضافہ، قیمت 600 روپے فی کلو مقرر، گران فروشوں کی بے لگام انٹری، قیمت 900 سے 1000 کے درمیان کر دی، دکانداروں نے لیمو رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ شہری کہتے ہیں جس چیز کی مانگ بڑھتی اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، گرمی میں لیمو جیسی ضروری شے بھی پہنچ سے باہر کر دی گئی۔ گرمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے لیمو کا استعمال بڑھ گیا ہے، لیکن عام عوام کی پہنچ بہت دور ہے اور قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ حکومت بھی کچھ خاص کا عمل درآمد نہیں کروا رہی، ان سے نوٹیفیکیشن ویسا کوئی نہیں ہے، اور ساتھ میں نا اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کرے پیچھے سے مہنگے لے کے آتے ہیں۔ شہریوں نے لیمو کی قیمت کنٹرول اور گران فروشی کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ چنیوٹ کے یوٹیلٹی سٹورز پر ریلیف کے نام پر مہنگی اشیاء کے فروخت۔ آٹا اوپن مارکیٹ میں 1050 روپے اور یوٹیلٹی سٹورز پر 1500 روپے میں دستیاب۔ یوٹیلٹی سٹورز پر چینی بھی نایاب، شہری چکر لگا کر تھک گئے۔
सस्ता आटा चाहिए तो यूटिलिटी स्टोर पर मत जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स की निस्बत ओपन मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए सस्ता। आम शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 1500 रुपए में फरोख्त, ओपन मार्केट में 1050 रुपए में दस्तयाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सारिफीन के लिए रियायती कीमत 650 रुपए है। बेनजीर पर रजिस्टर्ड अफराद के अलावा कोई भी सस्ता आटा हासिल नहीं कर सकता। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया ने शहरियों को घुमा कर रख दिया। 4-5 दिन हो गया हमें है ना चक्कर लगा रहे, चीनी नहीं आ रही, हम इतने परेशान हैं बहुत ज्यादा। कभी कहते कल आएगी, कभी कहते परसों आएगी। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी भी नायाब। शहरी चक्कर लगा लगा कर थक गए। कहते हैं 4 दिन से मुसलसल आ रहे हैं, जो चीज सस्ती है वो दस्तयाब ही नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से तमाम अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद की मकामी मार्केट में किसात बाजारी की फिजा ताहाल बरकरार। गाहक न होने से ताजर परेशान, लेन देन के मामलात भी मुतासिर। यान मार्केट फैसलाबाद में ईद के बाद से गाहकी बेहतर न हो सकी। ताजरों के मुताबिक गंदम बहरान के असरात मंडियों पर भी आ रहे हैं। फैसलाबाद की मुकामी मार्केट में बेयकीनी की सूरत हाल बरकरार। खरीदो फरोख्त न होने से कारोबार ठप हो गए, लेन देन के मामला भी मुतासिर। ताजरों की परेशानी बढ़ गई। ईद उल फितर के बाद से यार्न मार्केट से गाहकी बेहतर न हो सकी। पाकिस्तान काटन सस्ती होकर 17,000 रुपए फी मन में दस्तयाब, मगर खरीदार मौजूद नहीं। अमेरिकन काटन 77 सेंट तक फरोख्त हो रही है। के मुताबिक गंदम बहरान के बाद कारोबारी मामला खराब हुए। स्पिनिंग और पावर लूम्स की बंदिश से यार्न मार्केट सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। गाड़ियां सस्ती, पार्ट्स महंगे, ताजर हुकूमती पॉलिसी से नाला। कस्टम क्लियरेंस होने के बावजूद चालानों की भरमार स्पेयर पार्ट्स की कीमतें कम न करने का सबब करार। कारों की फरोख्त में भी रवां माली साल के पहले 10 माह में सालाना बुनियादों पर 31% कमी रिकॉर्ड की गई। गाड़ियों की कीमतें तो कम होना शुरू हो गईं, मगर स्पेयर पार्ट्स की दरामद के हवाले से ताजरों की मुश्किलात ज्यों की त्यों बरकरार। चेयरमैन बिलालगंज मार्केट सरगोदा रोड हाजी काशिफ कहते हैं तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, सिर्फ पिंडी और लाहौर के ड्राई पोर्ट्स पर माल क्लियर हो रहा है, मगर इसके बावजूद रास्ते में कस्टम और एंटी स्मगलिंग की जानिब से कंटेनर्स की रोकथाम करके चलान किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेयर पार्ट्स की कीमतें कम नहीं हो रही। जो माल लाहौर और पिंडी में ड्राई पोर्ट पे क्लियर हो रहा है, उसको रास्ते में एंटी स्मगलिंग और जो एंटी दूसरे अदारे हैं कस्टम वगैरह के, वो क्लियर माल को भी पकड़ कर चालान करते हैं। कारों की फरोख्त में रवां माली साल के पहले 10 माह में सालाना बुनियादों पर 31% की कमी रिकॉर्ड। हुकूमत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए नाकिस पॉलिसियों पर कार डीलर्स फट पड़े। कहते हैं इन्वेस्टर्स ने कीमतों में मुमकिन मजीद कमी के पेश नजर सरमायाकारी रोक रखी है, जिससे खरीदो फरोख्त मजीद सुस्तरवी का शिकार है। इन्वेस्टर हो गया या जो एंड यूजर है उसमें वहाँ पे उसकी ब्रेक लग चुकी हुई है। पहले भी इसमें काम शुरू हो रहा था क्योंकि तब कीमतें बहुत ऊपर एकदम गई थी कि तब लोग उस टाइम पीरियड में था उनका प्लान कि पता नहीं आगे जाके क्या हो जाएगा, तब भी रुक गए थे। और जब रिसेंटली इन्होंने ये काम किया है कि इनवॉइसेस को एकदम इतना ज्यादा वहाँ पे रेट नीचे लेकर आए, उसकी वजह से काफी ज्यादा कस्टमर रुक चुका हुआ है। कारोबारी अफराद कहते हैं हुकूमत स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुस्तहकम और देरपा पॉलिसियां तश्कील दे ताकि कारोबार चल सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सिराज भट्ट के साथ फजील अहमद, 41 फैसलाबाद। दरामदाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स का नफाज सनतकारों के लिए दर्द सर बन गया। दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस के पहले सिंध और फिर फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस अदा करना पड़ता है। दूसरे टैक्स से कारोबारी तबका मुतासिर, ड्राई पोर्ट पर काम भी मुतासिर होने लगा। पंजाब हुकूमत का दरामदाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर सीज टैक्स सनत और तजारत के शोबे के लिए तबाहकुन करार। इम्पोर्टर्स और फैसलाबाद ड्राई पोर्ट हुकूमती फैसले से शदीद मुतासिर। दरामद कुनंदगान सामान की कस्टम क्लियरेंस फैसलाबाद की बजाय कराची से करवाने को तरजीह देने लगे। इम्पोर्टर्स का कहना है कस्टम क्लियरेंस के लिए दोहरे टैक्सेस अदा करना पड़ते हैं। डबल टैक्स से बचने के लिए दरामदी शिपमेंट्स दीगर सूबों से क्लियर करवा रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ कहते हैं पहले सिंध और फिर पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर सीज टैक्स अदा करना पड़ता है। क्लियरेंस दूसरे ड्राई पोर्ट से होने से रेवेन्यू दूसरे सूबों को मुंतकिल हो रहा है, जबकि क्लियरिंग एजेंट्स समेत पोर्ट से वाबस्ता हजारों अफराद का रोजगार भी बंद होकर रह गया है। अगर हुकूमत एक जगह टैक्स ले तो ड्राई पोर्ट की रौनकें दोबारा बहाल हो सकती हैं। यहाँ पर आप देखें, आपका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आपका एक्सपोर्ट करने वाला और इसी तरह इंपोर्ट करने वाला फैसलाबाद, लेकिन यहाँ के ड्राई पोर्ट पे उस तरह से फैसिलिटेशन नहीं दी जाती। एक तो आपको पता है कि यहाँ और वहाँ के टैक्सेस में फ़र्क है, 9%, 0.9% और वहाँ पे आपको ये टैक्सेस नहीं लगते। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हिडन बैरियर्स हैं
जो कि इम्पोर्टर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इम्पोर्टर्स का कहना है हुकूमत और मुतल्लिका इदारे कानून साजी के वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेते, जिससे मुश्किलात पैदा होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रामिश के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। घर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर। एक हफ्ते में सरिये की कीमत 15 से 20,000 फी टन कमी। 2,65,000 वाला सरिया 2,50,000 रुपए फी टन हो गया। 2,50,000 वाला सरिया 2,30,000 फी टन में फरोख्त होने लगा। अपने घर की तमीर का ख्वाब हो गया कदरे आसान। बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कमी। कीमत 10 रुपए सस्ता होकर 1220 रुपए फी बोरी हो गया। एक हफ्ते में सरिये की फी टन कीमत में 15 से 20,000 रुपए तक की कमी हो गई। 2,65,000 रुपए वाला सरिया 2,50,000 रुपए का टन हो गया। 2,50,000 रुपए टन वाला सरिया 2,30,000 रुपए पर आ गया। टिम्बर आयरन मार्केट के ताजर कहते हैं महंगाई कम होने से सरिया भी सस्ता हो रहा है। ये सब कुछ देखते हुए कि हमें बहुत यकीन है कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला महंगाई और नीचे आएगी। आप देखें कल 15 तारीख है, 15 की रात को इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि 14-15 रुपए पेट्रोल और सस्ता होगा। पेट्रोल सस्ता होने की वजह से और चीजें सस्ती होंगी। सदर टिम्बर आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल ने आने वाले दिनों में बिल्डिंग मटेरियल मजीद सस्ता होने की भी नवीद सुना दी। कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और मईशत बेहतर हो रही है। ये जो सरिये का मामला है अकेला सरिया नहीं मेरा भाई। आप देखें जो प्याज 400 रुपये किलो था वो आज 100 रुपये है। जो मुर्गी का गोश्त 800 रुपये किलो था आज 400 से कम है। हर चीज अल्लाह के फजल से घी कम हो रहा है। शहरियों ने बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। अमीरपुर बंगला में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों पर शहरी और ताजर सरापा एहतजाज। थाना सांदलबार पुलिस और चोरों की मुबैना गठजोड़ के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पहले नहर ब्रांच के दोनों पुल बंद किए, फिर फैसलाबाद में आरपीओ ऑफिस के बाहर पहुंच गए। शुरका का पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। एएसआई इजाजवाला पर रिश्वत लेकर मोटरसाइकिल चोर छोड़ने का इल्जाम। अमीरपुर बंगला के मकीनों का चोरी डकैती की बढ़ती वारदातों पर सब्र जवाब दे किया। थाना सांदलबार पुलिस और चोरों के मुबैना गठजोड़ के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने पहले नहर जंग ब्रांच को दोनों पुल बंद कर दिए, फिर फैसलाबाद में आरपीओ ऑफिस के बाहर पहुंच गए। शुरका के नारेबाजी। एएसआई इजाजवाला पर रिश्वत लेकर मोटरसाइकिल चोर छोड़ने का इल्जाम आयद कर दिया। हाथ से मौजूद शख्स भी एहतजाज में शरीक। पुलिस के नारावा सलूक की दास्तान सुनाई। तो मोटरसाइकिल चोरी हो गया ही। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਡਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਖੈਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਗਈ। एफआईआर तो बाद उन्होंने कोई साड़ी पुछ प्रतीत नहीं की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। जब भी वहाँ जाते हैं पैसे दो जी, खर्चा दो जी, पैसे दो जी, खर्चा दो, ये सीधा कुछ नहीं बनया। बकायदा 15,000 रुपया मैं उन जगह उत्थे दे चुकी हूँ। नहर जंग ब्रांच के दोनों पुल बंद होने से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन का कहना था कि सीसीटीवी की मदद से खुद मोटरसाइकिल चोर तक पहुंची, जिसे पुलिस ने पैसे लेकर छोड़ दिया। इजाजवाला ने मुलजिम को छुड़वाने के लिए दबाव डाला, बाद में खुद ही छोड़ दिया। थाने जाने पर एएसआई इजाजवाला ने गालियां और संगीन नताज की धमकियां दी। कल बंदा साडा पे रिश्वत ला के ते बंदा छड़ दिता। ये जिहड़ी साडी पुलिस है जनाब थाना सांदलबार दी, ये चोरां डकैतां दी पोश्त पनाही कर रही है। रोज आए दिन चोरी डकैती ते मोटरसाइकिलां ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ गिरफ्तार कराया ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤ नहीं हुई, ना ही कोई मोटरसाइकिल चुकया गया। मुजाहिरीन ने आरपीओ से नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फखर दीवान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। में सूरज के पारे और बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। ताजरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। धज्जी रोड, रेल बाजार समेत मुतअद्दिद इलाकों में कारोबार मुतासिर। शहरी इलाकों में बिजली की 6 से 7 घंटे बंदिश मामूल बन गई। ठंड में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। फेस्को ने बिजली की लोड शेडिंग बढ़ा दी। धज्जी रोड, रेल बाजार, तारी अड्डा, सैटेलाइट टाउन में बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन के साथ साथ ताजिर भी मुश्किलात से दो चार। ताजिर कहते हैं लोड शेडिंग के बाइस कारोबार ठप हो रहा है। 6 से 7 घंटे की बिजली बंदिश ने जिंदगी मुतासिर कर दी। सुबह दुकान पे आने हैं तो बिजली कोई नहीं, शामी घर जाने हैं तो बिजली कोई नहीं। मच्छर तो जलील हो गए हैं। सवेरे दिन के टाइम भी जलील होने हैं, राती भी जलील होने हैं। तो बिल जेडे बिजलियां दे वो ठोक के दे रहे हैं नाल ही।
صارفین کا کہنا ہے دن بھر کام کے بعد گھر جاتے ہیں، بجلی کی بندش کے باعث آرام تک نصیب نہیں ہوتا۔ گھر ہوتے ہیں تو گھر لائٹ نہیں ہوتی، دکان پہ آتے ہیں تو دکان پہ لائٹ نہیں ہوتی، اور اس کا کوئی شیڈول نہیں ہے، 2-3 گھنٹے بتا کے لائٹ نہیں ہوتی گھر میں، اور شاپ پہ بھی نہیں ہوتی۔ تاجروں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے دورانیوں کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ پنجاب حکومت جیلوں میں قیدیوں کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم، ٹوبہ ٹیکسنگ کی ڈسٹرکٹ جیل میں ادویات کی بڑی کھیپ موصول۔ محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے کروڑوں روپے مالیت کی 42 سے زائد ادویات کی آئٹمز بھجوائی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب حکومت کا قیدیوں کو طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اہم اقدام۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈسٹرکٹ جیل انتظامیہ کو محکمہ صحت کی جانب سے ادویات کی بڑی کھیپ موصول ہو گئی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے ادویات کی 42 سے زائد آئٹم ڈسٹرکٹ جیل میں بھجوا دی گئی ہیں۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر کاشی محمود کا کہنا تھا کہ جیل میں تمام شفٹ میں ڈاکٹر موجود ہیں۔ جیل میں کروڑوں روپے مالیت کی ادویات بھیج دی ہیں۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی تصدیق کے بعد ادویات بھجوائی گئی ہیں۔ قیدیوں کو بر وقت علاج معالجے کے لیے ادویات جیل میں دستیاب ہوں گی۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر جھنگ میں پبلک ٹوائلٹس کی کمی، شہر بھر میں صرف 2 پارکس اور 1 بازار میں پبلک ٹوائلٹس کی سہولت میسر۔ کچہری، تحصیل آفس، منڈیاں، بازار اور دیگر پبلک ٹوائلٹ سے محروم ہیں۔ بیشتر عوامی بیت الخلاء ٹوٹ پھوٹ کے باعث قابل استعمال نہیں۔ جنگ شہر میں پبلک ٹوائلٹس کی قلت عوام کو مشکلات کا سامنا۔ 30 لاکھ سے زائد آبادی والے شہر میں عوامی بیت الخلاء نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہر بھر میں صرف 2 پارکس اور 1 بازار میں پبلک ٹوائلٹس موجود ہیں۔ ضلع کچہری، تحصیل آفس، شہر کی منڈیاں، بازار اور بیشتر کے ساتھ ساتھ تاجروں نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ کی آبادی 30 لاکھ سے زائد ہے، لیکن اس 30 لاکھ کو بنیادی سہولیات سے یہ محروم ہے۔ صرف 2 پارکس میں اور 1 بازار میں پبلک ٹوائلٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں مویشی منڈی ہے، غلہ منڈی ہے اور بہت سی جگہ پہ دیگر تجارتی کام ہو رہے ہیں، ان میں کسی جگہ بھی پبلک ٹوائلٹس نہیں ہے جی۔ اہم شاہراہوں، سرکاری عمارات، بازاروں میں پبلک ٹوائلٹس نہ ہونے سے شہریوں بالخصوص خواتین، بزرگوں اور بچوں کو سخت پریشانی ہے۔ شہر میں عوامی بیت الخلاء نہ ہونے سے گندگی پھیلنے لگی۔ یہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے روز منڈی میں عوام آتی ہے، یہاں پہ واش روم کا کوئی صورتحال نہیں ہے، یہاں پہ بہت زیادہ یعنی گندگی ہوتی ہے۔ گزشتہ 1 دہائی میں صرف 2 نئے پبلک ٹوائلٹس کا اضافہ ہو سکا۔ موجودہ بیشتر عوامی بیت الخلاء ٹوٹ پھوٹ کے باعث قابل استعمال نہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سرکاری دفاتر کے باہر سے تجاوزات نہ ہٹائی جا سکی۔ ریجنل پاسپورٹ آفس کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، دوسری جانب جھنگ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کی منصوبہ بندی مکمل۔ اندرون بازار میں بھی تجاوزات کا خاتمہ ہوگا۔ فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، سرکاری دفاتر کے باہر سے تجاوزات نہ ہٹائی جا سکیں۔ ریجنل پاسپورٹ آفس کے اطراف تجاوزات کی بھرمار، مین روڈ پر غیر قانونی پارکنگ قائم، جا بجا لگی ریڑیاں اور غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک اور پاسپورٹ آفس آنے والے سائلین کو مشکلات۔ پاسپورٹ آفس حکام کا کہنا ہے کہ دیوار کے باہر موجودہ تجاوزات ہٹانا میونسپل کارپوریشن اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ جنگ میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ کی منصوبہ بندی مکمل، اندرون بازاروں میں سے بھی تجاوزات کا خاتمہ ہوگا۔ ریل بازار میں تجاوزات کا خاتمہ کر کے ماڈل بازار بنایا جائے گا۔ کاؤنٹر لگانے کے لیے 12 فٹ تک جگہ فراہم کی جائے گی۔ ایک ہی طرز کے کاؤنٹرز لگا کر بازار کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر محمد امیر نے سی ای او میونسپل کمیٹی کو ذمہ داری سونپ دی۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضلعی اور سٹی انجمن تاجران کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ دوسرے مرحلے میں انارکلی بازار کو ماڈل بازار بنایا جائے گا۔ پہلے فیز میں چوڑے ریل بازار کو ماڈل بازار ڈکلیئر کریں گے۔ اس میں 3x6 کا ایک پھٹے کی ان کو اجازت دی گئی ہے، اور چھت کے لیے جو ہے اس کا بھی ایک ہی ڈیزائن ہوگا۔ اسی کو کامیاب کرنے کے بعد ہم انارکلی میں اسی طرح بنائیں گے، اسی طرح پھٹے کی اجازت ہوگی 3 سے 6 فٹ کی، اور ایک ہی چھت ہوگی۔ جنگ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے کاروبار کو فروغ دیں گے۔ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں بے ہنگم تاروں کی بھرمار، لٹکتے تار شہریوں کے لیے موت کا پیغام۔ بارش کے دوران پارکنگ سے آگ کے شعلے خوف و ہراس پھیلانے لگے، دکانداروں کا فیسکو سے لٹکتے تاروں کے مستقل حل کا مطالبہ۔ فیصل آباد کے جال چوک بازار کے اطراف میں بجلی کی بے ہنگم تار کسی بڑے حادثے کو دعوت دینے لگے۔ دکانداروں اور گاہکوں کا کوئی پرسان حال نہیں، کہتے ہیں کئی بار درخواستیں دی ہیں لیکن کوئی نہیں سنتا۔ لٹکتی تاروں سے چنگاریاں نکلنے سے لوگوں نے بازار آنا چھوڑ دیا۔ گاہکوں کا کہنا ہے کہ بازار میں آنے سے ڈر لگتا ہے۔ دکانداروں نے گاہکوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فیسکو سے مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کر دیا۔
तोबा टेक्सिंग के इलाका हड्डा रोड़ी में बिजली के लटकते तार इलाका मकीनों के लिए दर्देसर। लटकते तारे मौत का पैगाम सुनाने लगे। शहरियों का कहना था कि फेस्को को मुतअद्दिद बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी भी बड़े सानहे का जिम्मेदार फेस्को होगा। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर बिजली की तारों को मुकर्ररा हद पर पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। पीएस कॉलेज फैसलाबाद समेत निजी तालीमी इदारों ने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेज का आगाज कर दिया। उस्तादिजा कहते हैं रिजल्ट आने तक प्री क्लासेस के तलबा काफी हद तक अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैट्रिक के इम्तिहानात से फारिग तलबा रिजल्ट के इंतजार की बजाय प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में दाखिला लें। तलबा वक्त जाया करने की बजाय इंटरमीडिएट में पढ़ाई का आगाज करें। पीएस कॉलेज फैसलाबाद समेत निजी तालीमी इदारों ने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज कर दिया। हमने मैट्रिक के एग्जाम दे दिए हैं और बहुत अच्छे एग्जाम हुए हैं। हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, इसलिए हमने पीएस कॉलेज में फर्स्ट ईयर की प्री क्लासेस देना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और हमने इसमें कॉलेज में प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट की हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और आगे हमने अपने एफएससी के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। बच्चों के ना मैट्रिक के एग्जाम्स खत्म हो गए, इवन प्रैक्टिकल्स भी हो गए हैं, तो बजाय इसके बच्चे घर में बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें और इतना इंपॉर्टेंट टाइम है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आके प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस ज्वाइन करें ताकि बच्चों को क्लियर हो सके कि हमने कौन सी फील्ड चूज़ करनी है और मजीद उसमें हम किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका कहते हैं रिजल्ट के बाद फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के लिए बच्चों को कम वक्त मिलता है। तलबा को अभी से प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में दाखिला ले लेना चाहिए। मैट्रिक के इम्तिहान से वो फारिग हुए तो हमने प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ कर दिया और बच्चों को मोटिवेशन दी, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आज तक हम तकरीबन एडमिशन का 98% कामयाबी हासिल कर चुके हैं। प्रिंसिपल पीएस कॉलेज उमर हयात कमोका का कहना था कि इदारे में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। वालिदैन मैट्रिक के रिजल्ट के इंतजार में बच्चों को घरों पर ना बिठाएं। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में पढ़ाई से तलबा इंटरमीडिएट में अच्छे नताइज दे सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाने का फैसला। तलबा 16 मई को अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। वोटिंग के लिए महकमा तालीम ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इधर सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात की गहमा गहमी। समुद्री में उम्मीदवार तलबा की इंतखाबी मुहिम जारी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। अब हुकूमत का सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स बनाने का फैसला। तलबा 16 मई को अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। वोटिंग के लिए महकमा तालीम ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। डीईओ सेकेंडरी मोहम्मद अब्दुल जलील ने बताया कि स्कूल काउंसिल के लिए उम्मीदवारों के कागजात जमा होने के बाद निशानात अलाट कर दिए गए। चनियोट में स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबात एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूलों में होंगे। वोट हासिल करने के लिए तलबा और तालबात की मुहिम जारी। स्कूल काउंसिल सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और नुमाइंदगान पर मुश्तमिल होगी। काउंसिल्स का मकसद हम नसाबी सरगर्मियों का फरोग और तुलबा में कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाना है। 16 मई को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट चनियोट जो है उनके तलबा भी बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स की नॉमिनेट अलाट कर दिया, निशानात अलाट कर दिए गए हैं और बच्चे जो है अपनी कंपेन कर रहे हैं बड़े जोश खरोश के साथ, ग्रुप्स की शक्ल में और अकेले अकेले भी। और इसके साथ साथ हमने बैलेट पेपर भी इशू कर लिए हैं। बाकायदा हमने स्टाफ भी नॉमिनेट कर लिया है जो कि उस दिन इलेक्शन वाले दिन जो है इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से जो इलेक्शन का इनेकाद करेंगे। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल के इंतखाबात की गहमा गहमी। समुद्री में उम्मीदवार तलबा की इंतखाबी मुहिम जारी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। उम्मीदवारों को लैपटॉप, कलम, किताब, मेज और शहीन जैसे इंतखाबी निशान अलाट। 16 मई को 7 पैनल्स के दरमियान मुकाबला होगा। तलबा का कहना था कि हुकूमत का अच्छा इकदाम है जिससे वोट की अहमियत उजागर होगी। जीत कर तलबा और स्कूल के मसाइल हल करेंगे। स्कूल इंतजामिया ने भी गवर्नमेंट के इस इकदाम को खूब सराहा। इनका कहना था इस अमल से तलबा में सियासी शऊर उजागर होगा। फैसलाबाद में झुग्गियों में तालीम के फरोग के लिए अहम इकदाम। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी सर्विसेज सोसाइटी मुतहर्रिक। आज झुग्गी स्कूल के तलबा और बच्चों के वालिदैन को यूनिवर्सिटी का विजिट कराया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का झुग्गियों में तालीम को फरोग देने का अज़म। एनटीयू कम्युनिटी सर्विसेज सोसाइटी ने झुग्गी स्कूल के बच्चों के साथ एक दिन गुजारा। आज झुग्गी स्कूल के तलबा और बच्चों के वालिदैन को तालीम की अहमियत बताने के लिए यूनिवर्सिटी का विजिट करवाया गया। My name is Sonia. I read in class 1. I live in फैसलाबाद. I like mango. झुग्गी वाले बच्चे हैं, ये हमारे झुग्गी के अफराद। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद लोग झुग्गियों में आबाद हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारा जो अव्वल मकसद है वो तालीम के ज़रिए इनकलाब बर्पा करने का है।
तलबा को यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मालूमाती कार्टून दिखाए गए। फाइन आर्ट्स के तलबा ने बच्चों को पेंटिंग और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियां करवाईं। इंचार्ज कम्युनिटी सर्विसेज सोसाइटी डॉक्टर मुजम्मल हुसैन और दीगर असाजा ने भी बच्चों से बातचीत की। डॉक्टर मुजम्मल हुसैन ने बताया 2 करोड़ से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियों के बच्चों को तालीम देकर पेशावर गदागरी और जराइम में कमी लाई जा सकती है। आज की इस सारी एक्टिविटी का मेन मकसद ये था कि हम इन बच्चों को हमारे यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के और इवन PhD